Lepota Balkan Biobašte jeste upravo u turnusima. Dakle, ovdje možete puno hrane da berete u kontinuitetu, da berete onu mladu hranu. Dakle, ne moraju glavice salate potpuno da se razviju, nego možete da berete salatu onoliko koliko vam je dovoljno. Pogledajte, ovo je već bebi salata koja je dovoljna za jelo, ali neću nju da uberem danas. Imate dovoljno začinskih biljaka, jer evo imam uvek celer na balkonu, blitvu, sve ono što je na dohvat ruke, svi ovi listovi kupusarice idu danas na berbu. Napravit će odličan smuti, odličan rižoto. Potrebno da imate uvek puno lukova. Vidite kako ja imam ovdje luk za berbu, ovdje luk tek počinje i svuda, ali baš svuda je potrebno ubacivati 2-3 glavice luka kako biste imali berbu. Vidite, ovo su nove vreće. Te vreće sam pronašla skoro, neko je htio da ih baci. Tu sam posadila kupus, ali ne samo kupus, već i blitvu i nekoliko čenova, odnosno nekoliko malih sadnica lukova, nekoliko lučica, jer to će biti hrana. Ubraću 3 luka, malo blitve i to će meni biti obrok. A ono što danas radimo jeste berba. Beremo ovu saksiju, iako ove salatice mogu još da rastu. Meni su potrebne bebi salate jer želim što pre da konzumiram svežu hranu. Salata ima puno, one dospevaju jedna po jedna, a i ovu ću gajbicu osloboditi za glavne kulture, ali u ovoj epizodi radimo samo berbu. Ima svuda praziluka, rukole, rotkvice će nam uskoro krenuti, takva je sezona, te rotkvice kasne, listi mrkve, dakle obrok sa balkona. Šta u vama izaziva ova slika? Osjećanje bezbednosti, to osjećanje punih skladišta, sigurnosti, praktične ostvarenosti i sama slika u vama izaziva svest o tome da možete hranu da proizvedete svuda, ne samo u bašti, već i na balkonu. Vidite, ovo je zaista jedna dobra količina hrane, jer ja želim bebi spanać. On može da rasti, da bude ovoliki, ali kao što sam rekla, jedna bašta, Balkan Biobašta uvijek ima puno turnusa i nema nikakve potrebe da sačekam sad ogromne listove spanaća kada će mi dospeti drugi spanac za berbu. Dakle, ja ću sada da odradim berbu i ovih salata jer želim mladu bebi salatu. Zamislite sada, imate svoju salatu Aprilija, ona je na otvorenom polju, dakle na balkonu, nije plastenička salata, niste je tretirali nekakvom hemijom, dakle nije kupljena u marketu, jer ona u marketu je tretirana minimum 13 puta i uhranjena mineralima, nego je vaša mlada bebi salata i te male glavice su predivan obrok. Dakle, sada ćemo zajedno da odradimo ovdje berbu. Ovdje kreće, inače, sadnja glavnih kultura. Ubacujemo puno sadnica, cvekla, blitva, ide novi turnus salata, ali ja sam ovdje već radila smenu kultura. Ubačena je raštika ruska, imam još lukova koji unutra čekaju svoj trenutak. Dakle, kada sve ovo sklonim, pojavljuju se nove biljne glave, pojavljuju se nove kulture koje sam na vreme ovdje ubacila. Jako se radujem mladom spanaću, vidite, evo vidite gdje sam sakrila lukove. Ovo Pavle gura, pogledajte koliko ima lukova. Dakle, oni čekaju svoj trenutak, ja ću ubrati spanać, njami, već mu se radujem. Spanać, ovu ću vratiti zemlju kad budem isprala, tom ću zemljom da zalijem ponovo. Ali vidite o čemu se radi, kakva je to lukavost. Morate budete uvijek lukavi, da mislite korak unapred, da proizvodnja hrane vam je kao igra šaha. Ovo je rukolica, inače ovdje. Već imam lukove, već imam glavnu kulturu, imam rukolu, sada će to dobiti prosto da rasti. Ovdje ću ubaciti još mahunarke i to će biti jako dobra hranidbena zona. Ovo je moja loboda. Inače, vidjeli ste u jednoj od epizoda da je puno
loboda. Vidite već imam punu posudu. Jako se radujem spanaću, iako sam jutros jela koprivu. Ali spanać vam je poseban izazov. I ono što je dobro, vidite, rastu nove kulture. Evo ga listovi spanaća. Pogledajte, wow! Samo jedna gajba je sve ovo proizvela. Kao što sam rekla, opreću i vratit ću ovu zemlju. Spanać se čupa, blitva se reže. Ubraću i blitvu. Vidjet ćete na kraju šta ću sve da uberem iz moje balkon biobašte. Dakle, ovo je spanać. Ovdje su ostali lukovi. Sada ću da izvadim i ove male glavice salate. One mogu da rastu još, ali ja želim mladu salatu za obrok. Evo ga. Ubraćemo još salate. Imamo one crvene, lepe salate. Ja se ovdje drugom rukom borim sa Pavlom. Evo ga, pustila sam ga. Ostaje luk, rukola. Ne, Pavle. Gura kameru. Lukovi. Vidite koliko lukova, loboda, ruska raštika. Imam rukuli i ovdje ću baciti još mahunarki, ali to radimo u nekoj drugoj epizodi. Sada samo peremo i hranimo se. Šta kažete na ovo? Osjećam se kao veleposjednica. Čujete ptice, kiša pada. Ovo je Little Gem red. Dospela za berbu. Pogledajte kako su to lijepi primjerci, kao ruže. Ostavljam prostor spanaću da raste. Kao što sam rekla, mogu da rastu još, ali ja želim mladu salatu jer može mi se. Samo na balkonu imam 200 sadnica salata. Vidite kako je lepa. Ovu ću ostaviti još malo. Ovdje sam obrala blitvu, neka raste, idemo dalje u berbu. Vidite ovo uzgojeno u kesi. Ovo je obična kesa. Pogledajte. Uspjela sam da proizvedem salatu i lukove. I tu ću naravno ići glavne kulture i da bih ubacila glavnu kulturu moram da odrešem bar 2 glavice salata. Vidite kako to lepo izgleda. Evo, ne možemo od Pavla. Ovaj luk je spreman za berbu. Ove ću salate ostaviti. Evo ga, još jedan luk. Moram ovako. I ovu ću salatu skinuti. Treba mi prostor za glavne kulture. Vidjet ćemo šta sam sve na kraju ubrala. Duva jak vetar. Ja sam došla po blitve, kupusarice, celer. Naročito ako vam je ostao celer korenaš, potrebno je redovno ga šišati. Zato što će inače procvetati, tako produžujete njegovu berbu. Sada ću da skinem blitve. Tako se blitva obnavlja i raste. Blitva se reže, spanac se čupa. Šta ću još da skinem? Praziluk. Praziluk sam rezala, nisam čupala zato što će iz njegovog korena ponovo da izraste biljka. Ovdje ću skinuti
listove za smuti. Redovno šišam kupuse za smuti. Vidite, imam i ovde. Samo da se prebacimo na drugi deo. Kakva lepota kupus. Smuti, rižoto, uštipci, pogačice. Meni je bitno što je kupus procvetao. Čitava biljka je jestiva. Vidite koliko imam hrane. Pa. Bogata sam. Balkon bio bašta koja ozbiljno hrane. Evo još jedno šišanje. I to, ono što je najbolje, berete po potrebi. Evo ga. I puno mladog luka. Prednost, kao što sam rekla, je to što imate uvek puno turnusa i možete baš mladi luk da berete, odnosno ja ovo smatram svojom vlastitom, ličnom, divnom bahatošću. Vidite, potpuno mlad, sočan, imat ću ga stalno tokom sezone. A usput, kad smo već ovdje, lisnati kelj. Skinut ću listove. Od samo jednog obilaska Balkon bio bašte imam berbu i sad bi to trebalo da bude berba u kontinuitetu zato što sam vodila računa o turnusima. Vidite koliko salata za 2 obroka, puno spanaća, brali smo ih zajedno, ovo uopšte nisu male činije, puno kupusarica, listova, blitve, ima još, ali mi ne treba više pa neću brati, mladi luk, prazi luk, celer. Sve s balkona. Na platformi Trag biljke okupili smo 11 zemalja i više od 100 gradova i svi oni proizvode hranu po biološkim metodama. U najurbanijim delovima grada sadi se krompir. To je tako dobar čin revolucije. Postanite i vi najradikalniji čin otpora. Pozivam vas na neagresivnu građansku neposlušnost. Pozivam vas na baštovanstvo kao platformu kojom se menja planeta. Zapratite kanal.